हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भाई आज वीडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज वीडियो मुझे कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा एई वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब लेटेस्ट अपडेट समय आपनकर VAW आसी जाइए नुआ अपडेट आज वीडियो में आपको कहबी जे VAW केबे आसीबो सब किछि कहबी किंतु आपण माने आज वीडियो को जमा भी मिस करेंगे ता छड़ा फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करिया पूर्व जो पिला माने आरआई अमीन पई प्रिपेयर होचंती तो फ्रेंड्स से माने देखंतु आपण जानिथिबे जे वर्तमान समय तो आवेदन बंद थिला म आपण जदी देखै देबी रिफ्रेश करके वर्तमान समय एटा तो आपनकर आवेदन बंद थिला एवं जो पिला माने आवेदन करि नाहंती फ्रेंड्स समान पई म कहि रखिबा चाहूची वर्तमान समय रे भी मध्ये आवेदन हो नाही या पर म ऑलरेडी वीडियो बनै सारची किपरि कोन आवेदन करबे जदी आपण सॉल्यूशन वीडियो एते पर्यंत देखि नाहंती ताले फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप रे आपण देखि देबे नहले हम चैनल जाई कि आ जो बैक वीडियोटी अच्छी रिसेंट वीडियो आपन से वीडियो मध्ये देखि परिबे जहा कि म आपन मानको सॉल्यूशन वीडियो कहि देछि नहल फ्रेंड जदि आपन एमिति रहिबे ताहाले एटा आपनको टोटल आवेदन हबो नाही फ्रेंड जो माने एग्जाम पय प्रिपेयर होचंती फ्रेंड से माने हमर जो एठी अछि एठु आपन आसी कि बुक परचेज करि परिबे सब किछि बुक लिंक म आपनको प्रोवाइड कर देछि आपण माने बुक परचेज करि परिबे ता छडा फ्रेंड जो पिला माने बुक परचेज करिसंती तांको पई आमे बहुत किछि फ्री रखुछु कोन फ्री रखुछु देखंतु प्रथमे हैला बुक सहित आपनको 4000 टंकार मटेरियल फ्री मिलिबो देखंतु फ्रेंड्स म आपनको फ्री मटेरियल कहि देछि एई फ्री मटेरियल आपण पाइबे कोन सब किछि जीके पाकर आरंभ करिकि इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर सब किछि आपण माने एटु पाइ परिबे ता छडा सबटु इंपोर्टेंट कथा फ्रेंड्स 3000 टंकार मटेरियल जहा कि म आपण मानको पूरा फ्री देछि एवं जो आरआई अमीन रहिछि फ्रेंड्स एठी 2015 18 21 ता छडा आपनकर 13 11 सब किछि क्वेश्चन जहा कि आपण इंटरनेट रे कोउटु पाइबेनी फ्रेंड सब किछि म आपण मानको प्रोवाइड करिछि जदि आपण एते कि क्वेश्चन फ्रेंड प्रिपेयर कि माने पढौचंती ताले प्रिलिमिनरी एग्जाम आपनकर प्रिलिम एग्जाम क्लियर हे जिवो एवं फ्रेंड्स आपण माने ता छडा फ्रेंड्स हमरो मॉक टेस्ट टोटली फ्री मॉक टेस्ट आपण पाई परिबे हमर जो टेलीग्राम ग्रुप हमें करिचे जो पिला माने बुक किनुचंती सेठी आपण टोटली फ्री रे मॉक टेस्ट दे परिबे फ्री रे वीडियो क्लास सब किछि फ्री आपण केवल गोटे बुक परचेज कले तो फ्रेंड्स जदि आपण कमेंट किछि डाउट अछि एटी हमर व्हाट्सएप लिंक अछि आपण माने हमको सिंपली कांटेक्ट करि परिबे व्हाट्सएप रे म आपनको सब किछि अपडेट प्रोवाइड करि देबी तातर फ्रेंड्स सब किछि बुक मध्ये आपण अछि आपण वेबसाइट को विजिट करंतु जो बुक आपनकर दरकार आपण से बुक परचेज करि दियंतु जदि आपनकर किछि असुविधा होछि हमको व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करंतु वर्तमान देखंतु फ्रेंड जो आपनकर आसीछि म आपनको देखै दउछि 30 तारिख एटा आपनकर आसीतिला 30 जनवरी 2014 रे आसीतिला तापरे एटा देखंतु कोट आसीला ना गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एम्पावरमेंट डायरेक्टर ऑफ ओडिशा फूड प्रोडक्शन कृषि भवन भुवनेश्वर टू द सेक्रेटरी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रिक्विजिशन ऑफ केत्रापल देखंतु 520 नंबर ऑफ को वैकेंसी ना VAW डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट तापर फ्रेंड्स एटा आपनकर आसी जाईची जे 520 टी आपनकर VAW वैकेंसी विलेज एग्रीकल्चर वर्कर आपनकर 520 टी वैकेंसी एठी आपनकर आसीबो सर इन इनवाइटिंग द रेफरेंस टू द above cited subject I am directed to submit here with the district wise requisition recruitment माने फ्रेंड्स प्रथमे आपनको सब डिस्ट्रिक्ट को रिक्विजिशन पठाया पई कोआइतला जहार वीडियो म ऑलरेडी आपन मानको कहि देई देथिली जे सब डिस्ट्रिक्ट रु रिक्विजिशन जाइथिबो कोठी कि ना ओ ट्रिपल एसी पाकु तापर ओ ट्रिपल एसी डिसाइड करिवो जे एहार कोन आसीबो एवं फ्रेंड्स सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एटा आपनकर दिया जाइतिला जे जल्दी जल्दी आपन पठांतु सब डिस्ट्रिक्ट रु प्रथमे जो डिस्ट्रिक्ट जो माने अछंती जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे से माने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पठाइतिले एवं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पाकरो वर्तमान समय रे ओ ट्रिपल एस की पड़ी जाईची एवं एटा फाइनल रिक्विजिशन लेटर आ परे आ आपनकर हबनी डायरेक्ट या परे आपनकर आवेदन स्टार्ट हबो केबे आवेदन हबो चलंतु म कहूची देखंतु आगे प्रथमे पढी दियंतु 520 नंबर ऑफ VAW डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कॉपी ऑफ द ओडिशा विलेज एग्रीकल्चर वर्कर 2016 आपनकर 520 टी जोटा कि आपनकर VA तो जॉइंट देखंतु एटी आपनकर सिग्नेचर मध्ये अछि नोटिस मेमो नंबर देखंतु केते अछि 3497 एवं 3498 जॉइंट डायरेक्टर
ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର OSSSC ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନା 520ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ। ବୟସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୟସ 20 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ এই ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତାହାର ସିଲାବସ ପୁରା ସେମ୍ ରହିଛି। କାହା ଭଳିଆ ରହିବ ନା ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆରଆଇ ଅମିନ ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ରି ମେଟେରିଆଲ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲି 20 ରୁ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ, ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତାହା ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ ଯୋଉ ରହିଛି, +2 ପାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ এটা ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆମର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍, ଆପଣ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଆବେଦନ କେବେ ହେବ? ଏହାର ଆବେଦନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କି ପାଇଁ ନା ଏହାର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ଫାଇନାଲ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଯୋଉ ଆବେଦନ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଫେବୃଆରୀ। ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜମା ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ରହୁଛି, ସବୁ କିଛି ରହୁଛି। ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍ର ଦାମ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜମା ବି ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଏଠି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ଜଏନ୍ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି କିପରି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ନୁହେଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟା ରହିଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗତକାଲି ବନେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ କୋଉ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆରଆଇ ଅମିନ। ସେଇ ଉପାୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଫଲୋ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ, ଜମା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ବି ହଇରାଣ ହେବେ। କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଟା ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଜମା ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ସେହି ଉପାୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, 100% ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।